All right. Good evening, everyone. Добрый вечер Good to have всем. you back. Good to be back as well. I missed the Рад вас last всех снова session видеть. and have to say I'm very sad about that. I hope you're all doing well. I hope you're all Надеюсь, у вас все settling хорошо. in quite well. There's only 19 people in here for now, so Сейчас I здесь think только 9 we can человек, wait another like но мы можем 5 немного minutes подождать. until we have a bit more people in here. До тех пор, пока здесь не будет немного больше народа. Enjoy yourself, relax a bit. Empty your mind, make some space for all the great and amazing content Можете we пока have today. немного And we'll start in порелаксировать 5 minutes. и очистить свои мысли. Alrighty, I think we are about to begin. The music has cut off, so I will start Я думаю, speaking мы уже again. можем So, начинать. yes, Tim welcomed you. I will also welcome you. You И guys know me Очень рада вас already so видеть. far. So, yes, welcome back. We have Э, 41 Добро people пожаловать in the снова. meeting room, slightly shorter than expected, but don't worry, I'm sure that number will increase shortly. So, I will pass my microphone over to my other Я передаю co-MC, but свой before that, микрофон, но this перед is этим the next session for our foundations call. Same place, следующая same time, сессия smaller amount of people, but it's all right. So we are будет on немного для the меньшего количества людей. which PowerPoint is it? Okay, whenever that comes up, we are on our following week, and you guys have read the Hunduke this week, I hope. So Я надеюсь, Hunduke was все published читали Хундуки на with этой this неделе. title, which I believe is still about True Mother, Э, as well Оно as было о the истинной маме. PowerPoint coming up on screen very, very shortly. I won't say much into it, but we did give you a little teaser earlier in the previous Перед тем, как session мы начнем, regarding the да, у speaker нас for today. But мы вас before немного that, подразним I'm going и to start with the icebreaker. начнем с Alrighty, айсбрейкинга. so you might need to turn your camera on for this section, Вы and you might должны also все need to включить be raising камеры your hands и with the поднять chat руки. function, the Zoom function, apologies. So either I say them or they're on a PowerPoint, but nevertheless. So the game is a scavenger hunt. So what you need to do is Что вам find a нужно делать? certain thing that myself or Tim will say, grab it, and come back, stay seated within 30 seconds. So you're going to be running around your place of home, place of living, and then you're going to come back, raise your hand, and then first couple to come back wins. And there's several rounds, so don't worry, you'll have time to participate in every single round. So the first thing
Let me just check it Вы out. будете Okay, разбираться so по парам и 30 делиться seconds starting 5 from now. фактами. First one is keys. So grab your keys as quickly as Первое, possible and then raise your hand as soon as you can as well. Okay, hiya, Tim. будет называться какие-то вещи, I see и that если у all of вас you есть got the keys. что-то рядом, вы We've got поднимаете the эту raise your вещь hand и function. What code поднимаете have you руку. used so far on the Zoom? Is Например, Robert ключи. as У кого есть рядом you ключи, see? поднимайте I see ключи loads в of руках. hands in the air. So I'm very happy about that. We've got many, many keys. I'm glad you can have access to your accommodation. Okay. Radio. Tim, over to you. Я вижу, что Alright. у большинства из вас Let's есть see, welcome. ключи под Let's go рукой. to our next item. This one Следующим is предметом more будет special. I think we all needed the будет passport кое-что every более single day, особенное. and especially during our pandemic seasons, these were quite short. Next item is a toilet roll. You have 30 seconds to go get one. Следующий предмет, который вам Oh, нужно Gavin, найти, это really туалетная бумага, fast. рулон туалетной Robert бумаги. already understood from my explanation. Very nice. Dora as well. Alistair, amazing. Дора, One Sam, Алистер, solitaire, perfect. Can, Sam. вы просто Great. превосходны. Okay. That's pretty quick. That's pretty quick. Love to see Довольно that. быстро Alistair has справились с some задачей. hand. Perfect. That looks like a toilet roll. Robert, Выглядит don't forget действительно your как hands туалетная to бумага. mark the first place. And let's go to the next item. Давайте перейдем к следующему Okay, предмету. the next item, you guessed it, is a holy candle. Go grab your holy candles, guys. As soon as possible. I've got mine right here. Следующий предмет это свеча. But it's a holy candle. О, Okay, рядом David's есть on it. свеча. Alistair's on it. All right, who else? Дэвид, Алис. Okay, I know I'm on it. Sam, Coletta is. Robert is. Dora, fantastic. Bonus points for your teams. Yes, very, very good. I'm very impressed with the speed. Я очень впечатлена вашей скоростью. And then those who do not have a holy candle, you can imagine one in your mind because they are holy items. So, fantastic. All right, on to the next one. Yeah, you can see all the people that have holy candles placed on their desks. Props to that. I like that. The next item on the list Следующий is предмет again с нашего something we списка. require, I think, at least I require quite often. Not every single day, but quite often throughout the year. Обычно это есть. У вас есть, но не всегда. Паспорт. Попробуйте быстро достать ваш паспорт. You have 30 seconds to get it. You can see the well-acquainted travelers. Albano seems like it was the first one. Yaroslava, perfect. Talia as well. Первым был Sarah, Ярослава. amazing. So many people. Alistair, Rebecca, Dawn. Wow, wow, wow. Helen as well. Great, great. I don't know. So how come so many people have their passports right next to them? It's amazing. Okay, great job, guys. Great job. Let's go to the next one. Отличная работа, ребят. Okay, amazing. I love seeing all the colours with all the passports. It's really fascinating, especially the old UK passports. Alistair, shout out. You got the old one. You got to upgrade. All right, so on to the next one. We have a tea bag. Being quintessentially British or German, you must have a tea bag in your accommodation. So a tea bag. Yes. Следующее, что вам нужно, это чайные пакетики. Yaroslav is on it. Wow, I'm so impressed. Okay. Ярослава снова была первая, но очень впечатлена. Julie Martin, possibly Dora. Джули Мартин, Дора были следующими. Wow, Rebecca. Wow, you guys are on it. Fantastic. Sam, yes, fantastic stuff. Camila. Wow, good stuff. Montlong. Yes, love to see it. Okay, 30 seconds I think has came up. So on to the next one. Okay. Next one is an essential item to every single BC that has ever lived and to every single first gen as well. It is the Divine Principle book. Следующая книга, которая абсолютно точно есть у всего, у всех, это книга Божественных принципов. Первым впечатляюще выиграл Дэвид. Seems like we have a lot of people who really seem to always go and top the first 5 places. Patrick also has his list more long. I see Yavin, Vicky as well. Wow, wow, wow. Okay. Can really see who are the dedicated people here and studying the Divine Principle. Love to see that. Love to see that. Okay, let's go to the next one.
Okay, so for our next one, you guys know what it Следующий у is. нас It is a ball. So that is B-A-L-L. So it could be a tennis ball, it could be a rugby ball, it could be a golf ball. следующим Tim, you've должен got a быть tennis ball. мячик. You've got a yoga ball, maybe. That could work. Okay, we've got many balls. All right, volleyball. Fantastic, guys. All right, basketball. Love to see it. I don't know what that is, but it looks like a little Вижу squishy. разные мячики, баскетбольные Ooh, мячики, okay, you guys have got футбольные 30 мячики, seconds. различные If you другие have мячи. two, that's a bonus. If you got two balls, that's a bonus. Do eyeballs count? Well, you can take it out. Go ahead. Может, Don't try it. у кого-то даже два мяча на столе оказалось. I'm yet to see a baseball though. Americans, can you represent this? Maybe not. Но не вижу здесь ни одного бейсбольного Nevertheless, мячика. fantastic stuff, everyone. Okay, and on to our next item. Okay. Давайте I would say перейдем the к next следующему item, предмету. Я maybe скажу, not что as это essential as the divine principle, может быть не настолько very частое, как especially for божественный принцип, travelers. This но item is necessary on each workshop to play очень полезное для семинаров. a deck of cards. So get your 52 А, cards ready, or карты. even more if you have them. Какие-то карты. 30 seconds. Ooh, Kevin, Vicky, really quick. Julie Martin, even with 2 different games, love to see that. Nausicaa as well on the list. I love to see that. David again, Robert, Yaroslava, love to see it. Okay, Sarah, talking point. Ah, love to... If you have a card game that has questions on them, props to you. Send me the link. I need some cards with some questions on them because it's a great conversation starter. I mean it. Please send it to me. All right. Sam is also on this. Dora, amazing. Nicolo as well. Okay, 30 seconds is almost up. I feel like there's too many people that are too quick. We gotta have more people being committed to this game, okay? I want to see some more different names on the top 10. У некоторых людей как-то очень I know быстро top получается 10 в этой right now игре is все not находить. amazing work, but Хотелось бы still видеть и других. items to go. We're only halfway, so let's see if we can get some more people. Let's go to the next one. Давайте, Okay, чтобы so yes, echoing what Tim said, we need some new faces, but not to shut down the regulars and the on top of it ones. So the next one, you might have it on your wall. There might be one right behind me. Do you know what it is? It is a picture. So you grab a Следующий предмет, который вам нужно найти, он как есть сзади меня, это картина. Can't see this right now, but trust me, I'm holding a frame with something inside. All right, we've got some new faces. We've got Helena. We've got Или Dawn. фотография. Ooh, interesting photographs, guys. Oh, very, very interesting. You got Talia, fantastic. Patrick, Dora still up there as well as Robert also up there. I've got loads of True Parents photographs. I'm very happy to see that. But Yavi and Vicky, I think, have got the most of bonus points currently. They've got a whole picture frame. I'm not sure if you guys can see that waving around. But yes, fantastic stuff, guys. I think maybe a couple more seconds. Превосходная работа, ребят. We shall move on to the next one. And we are only Мы можем перейти к следующему. So get ready. It's gonna be Приготовьтесь. So just pull up your sleeves for this one. But I'm sure you guys will get it very soon. Okay. All right, next one is actually going to be real tough because I actually sadly don't have it. And Следующее будет интересным. У меня на самом деле нет этого. let's cut it down to like 15 seconds maybe. You guys have been pretty quick already. So Может быть, вам понравится на этого. let's go with the next item. 15 секунд. Is a Bible. Any version Следующее of the это Bible, new Библия. version, old version. Robert was Роберт был amazingly fast. превосходно быстрый, He expected Patrick as well. невероятно See быстрый. that? Роберт Talia уже has достал Библию. the Bible in German. I know that book. I've seen other people wheel that around before as well. Я не вижу, какие именно книги некоторые достали. To that when finding words. I hope you like that as well. Nicolo is pulling up his phone. I'm not sure if that counts, but sure. I mean, you could search the Bible on the internet already, but anyways, good job, guys. Let's go to the next one. Okay, so for our next Хорошие one, ребята you были. got a ball before, right? Давайте But перейдем к that also следующему. rolls. Another thing that also rolls is a dice. So grab a dice if you have one that's a 6-sided.
Or I think there's a 24-sided dice, right, Tim? Maybe a 12. Not too sure. Wow, Nicolo's on it. He has his dice showing a 6. So proud. Bonus points, definitely. Следующее, что вам нужно найти, это игральную We've кость. got Montlong, David. Okay, fantastic. Maybe a few more seconds, and then we will go to the next one. Fantastic to see some new names up there. Okay, let's go to the next one. Short hint, you can Перейдем к see следующему. at least 3 of them in my video feed right now. It is a light bulb. Quickly go unscrew your light bulb in your room, but please make sure that you can still see, that we can still see you as well. And you have to have it in your hand. It doesn't count if it's like this. It doesn't count. It needs to be in your hand like that. Это 100% есть в вашей комнате. Okay, Alistair. 100% есть у amazing. меня. Sarah, Это лампа. that doesn't count. I'm very Лампочка. sorry. That is a lamp. Но вы должны взять ее в руки. Sure, I'm sure. Robert, love to see it. Coletier has a red light bulb. Sorry, who's that? Is that Sam? I forget the names. I'm very sorry. Okay, no, that Sam is over there. Okay, never mind. Too many people. You can't remember 100 names. I'm very sorry. Rebecca has a light Такое bulb. большое количество людей справилось с задачей. Okay. Nice. Like that. I like that. Let's go to the next one. Давайте переходить к следующему. Alrighty, I hope in the process of that you guys didn't electrocute yourselves. Fingers crossed, but if you did, don't worry, just touch some wood, you'll be fine. Alright, so for the next one, you guys had your passport. You guys had your tea bag. У вас были паспорта, у вас были чайные пакетики. So it could be, Но теперь вам нужно достать, if you live in Germany. It can't be the вам нужно достать иностранные деньги, не вашей страны. Например, если вы живете в Германии, вам нужно достать британские фунты. That is, I can't exactly see, but Albano is on it as well. Fantastic. I'm very happy to see him up on the top 10. We got На видео не совсем видно, что именно вы достаете. Shaka, Alistair, again, top 10. Helena, Rebecca, Nicolo, Sarah and Thomas. I mean, and Connor, congratulations, guys. Okay, very fast. Мои поздравления, ребят. Next one, I'm rolling over to Tim. All right. I'm gonna make it a bit with a hint again. So this next item helps you keep things safe. Следующий предмет позволяет вам сохранить ваши вещи. Most gym goers have it as well. It is a padlock. Это замок. Go and get your padlock if you have one in your house. Постарайтесь как можно быстрее найти замок у вас дома. Oh, this seems a bit more difficult. It's not as quick as the other ones. Ooh. Who's gonna? Ooh, Alistair. Nice, love to see it. Robert. It's a bike lock. I'll take it. Alexei, I see also has one. Amazing. Molon. Very nice. Sarah is emoting with a padlock. I'll have it count half a point. And not so many people seem to have a padlock in their home. That's very interesting. Я вижу, что не у такого большого количества людей есть замки дома. That's a cool padlock. I like that. Okay, let's see if there anyone else coming up. Let's wait. Давайте посмотрим, может еще кто-то найдет 4, 3, присоединиться. 2, Считает обратный счет. No one. Okay. Никого. Good job, guys. Good job. Let's go to Хорошая работа, ребят. last item, if you can Давайте перейдем к последнему предмету. So, this last item is very Последний предмет очень интересный. guys out of the park. So we have got you to bring a family member or someone who lives with Вам you. нужно поделиться каким-то семейным воспоминанием. Sam has his little baby, I think. We've got Dawn, we've got Francesco. No, that's everyone so far. We've got Connor. We've got Haya. Может быть, какая-то семейная фотография. Можете детей найти. With her person. Nicolo as well with his person. Fantastic stuff. I was grab my roommate, but she's napping currently, so unfortunately I can't wake up. Robert as well, fantastic stuff. Dora, lovely to see you guys' family. And Svetlana is being original. She's got a photograph. I mean, I could count that. I count that. We've got Alistair with a photograph as well. Funny member. Love to see it, guys. Okay. So we are slightly over time, but I hope you guys enjoyed this icebreaker. Надеюсь, вам понравилось это.
So Ice breaking. hopefully we can do it again in the following session. So thank you so much, guys, for playing. Спасибо вам We большое really за enjoyed watching участие в your этой игре. reactions and how quick you guys are. So yes, back to our session for today. Давайте вернемся обратно к нашей сессии Thank you, сегодняшней. Tim. Of course, thank you. Спасибо. Thank you all for playing along. That was really fun. I really enjoyed that. Было очень весело. And Спасибо вам за участие. so we had some fun now. We had some У нас мы немного повеселились, spirits in some way, but we развеяли also дух. lift up some other spirits in another way. So let's go Ну and теперь have a prayer and давайте помолимся. join me for that. Пожалуйста, присоединитесь к молитве. Our dear beloved Heavenly Parents, our dear beloved two parents, we want to wish you a beautiful good evening. Here we have yet another session of Foundations this Sunday evening that we want to invite you to. I feel today is actually really special. Today we will hear about our Wang Oma, about our true mother, who is the only begotten daughter, and we will get some more insights as to what that means and what True Mother wants us to know about her. And we will have again the time to also reflect upon that, discuss about that, and ask questions. And I hope that really we can use the time now well to really invest into that, to really be very attentive and make use of this time very well. So let us all do this together with your guidance. And I want to pray this in my name, Tim Berger, son of Essential Best Family, Jew. All right, thank you for joining me in my prayer. So, as already teased in my prayer, we'll have a very special topic today. Как я и говорил в своей молитве, сегодня особенная встреча. I had the honor to see her live on stage while in Korea, and I honestly need to say, Мне была предоставлена честь встретиться лично в Корее на лекторском соревновании по Чампу-Мурон. Да, вы можете задать ваши вопросы. Перед тем, как я продолжу, пока я анонсирую нашего сегодняшнего гостя, our lecturer will be very excited to look through those думаю, and answer those questions. But now, without further ado, I would like to welcome up our lecturer today, Mika Kamara. Let's give her a round of applause. Сегодняшним лектором будет Мика Камара. Okay, yes, thank you, Tim. Да, спасибо, Тим. And greetings to our Очень European and Middle East рада вас I'm truly grateful, видеть. probably parents as well, all of you present. I'm truly grateful to be here on this platform. I was invited Очень рада быть сегодня здесь, на этой платформе. And a while ago now, and so this day has been something I've been preparing for. Значительное время назад. Yes, thank you so much for this time that we can share together. I feel a bit nervous about such a great Немного нервничаю, выступая здесь. Когда я была в Корее, я из региона Африки, на такой же позиции, как Богдан. Yeah, so I was representing Africa, and I was Я представляю Африку и представлял Африку на том соревновании лекторов. In a way, I also was very surprised to be in that Я position. также It wasn't supposed to be me. The person who was supposed to be there actually также была очень удивлена, когда у меня была возможность, потому что я не должна была ехать на это мероприятие из-за визы. On the plane, actually, I was on transit in Singapore to say that I will be giving the competition. Мне удалось прилететь через Сингапур. To be honest, at the same time as preparation. So I still feel like I'm learning. I don't feel like но в то же время, несмотря на всю подготовку, мне все еще кажется, что я до сих пор учусь. I feel it was a lot of also
heavenly fortune. The two Я of думаю, us это represented. была Probably also действительно because I did небесная have a удача. lot of realizations in my very late nights trying to see how to present the sermon. I got a lot of realizations. So for me, I see it more than me, but really heaven's guidance through me to be able to understand who is true mother. Because that was the Мне question удалось не from просто Joseph, понять, а was asking, по-настоящему you know, as he praying, he was понять, asking the heavenly parent, who is true mother? кто You know, такая even истинная мать. myself, I'm still trying to figure this out. So how can I convey this to others if I'm still trying to figure it out? So in a way, I feel it was more Я чувствую, что me это also было... having a revelation in that moment, and I think that's what came out in the presentation. Because to be honest, I was Это было very действительно lucky. большим открытием I для didn't меня. feel it was me alone while I was giving that message. So in that sense, I feel Поэтому, именно поэтому сегодня я thank you. выступлю с этим I'm посланием honored для to вас. be here. And Я as очень рада presented, I'll be сегодня sharing говорить on здесь перед вами True Mother, the only begotten daughter. об истинной матери, единородной I дочери have more time than Бога. I did in my presentation on in Korea. I only had actually 15 minutes, and I even went over. У меня Very будет всего лишь quiet 50 минут about it. на This time I презентацию, have more. So I basically will be using the same kind of format that I used when I gave. поэтому у меня будет presentation. особый You've seen формат. it already. I'm sorry, you know, maybe it might be Возможно, вы уже but видели это. I hope it can. I'm going to expand on it, obviously, and use also more content from the Champamoran lectures, the 7 lectures that were given Может быть, что-то для вас покажется очевидным. from the professors that have been officiated as, you know, current Champamoran. Currently, we don't have, you could say, official yet content apart from those 7 lectures. So I feel it's good to. Это часть из So that's what I'll be doing. состоящей из 7 лекций вообще на самом деле. We can learn together, basically. So let me present my Надеюсь, мы screen. сможем вместе изучить этот материал. Into it. Yes. So the topic is True Mother, the only begotten daughter. Название темы «Истинная мать, единородная дочь Бога». Меня зовут Мика Камара. Меня зовут имя Камара. Sometimes it's not easy to pronounce. So Иногда бывает сложно произносить мое имя. as I got blessed, my husband from Ivory Coast, and he is Особенно с тех пор, как я получил благословение с меня в мире. So as I presented also Итак, in my presentation in Korea, I also want to just share a little bit about my story. сегодня я расскажу немного своей истории I was born in о том, my mother actually я родилась в Африке. My father is from Mali. Моя мама из Австралии, папа из Мали. Majority of my early childhood in the continent of Africa in different nations because we moved. Большая часть моего детства была в Африке. На фото я со своей сестрой Джиной. I was born, you know, with our tradition as a second generation, knowing, you know, to just bow and attend. Я второе поколение, родилась как второе поколение. Но, конечно, мне нужно было самой разобраться во всех традициях, в вопросах. И действительно ли это все касается меня? Но я преодолела все это, и в 22 я создал семью, получил благословение. У меня 3 детей, 3 дочерей. Вот мои дочки. Они приносят очень много радости в нашу жизнь. Давайте я продолжу. И я собираюсь передать традиции, передать то, что я верю своим детям.
we do have now, you know, we can see her on Peace TV and different things like that. But still, it's a distant aspect. And it's something that I definitely remember feeling when I was younger, was that, yes, true parents, Из yes, того, I что feel я могу very вспомнить из distant, you know, своего детства, когда я in a была way they were just a picture, юна, that I, you know, that my что я parents что-то слышал were про my истинных parents, they родителей. respected, but I didn't have a personal relationship with У меня them. не было So никаких in some личных sense, переживаний, опытов I с really did, yeah, try and figure that истинными out. родителями. And as I said, I was able to do that, but it was actually mainly more with True Father. So in 2009 is when I actually had В kind of this 2009 experience where I also went to у меня China были to try and определенные figure опыты с out истинным отцом. really what is my relationship with true parents, with heavenly parent. Actually, that time was more Я even продолжала further задаваться into who I вопросом, am as есть a ли у меня на самом spiritual being, деле because I was in a какие-то way отношения с trying to истинными think родителями. whether even if this path is for me or is it just my parents' path that they want me to И take. я So задумывался о том, I had это that реально мой questioning, путь and I или went это and I путь was моих able родителей? to have a lot of realizations, spiritual experiences, but specifically, I remember Было having a много very strong каких-то connection or understanding of true parents, but mainly more with true father, because in that time, осознаний, I но feel больше my всего я connection была was, you know, more so a lot of the чувствовал связь с content истинным about отцом. true parents' life was centered on true father's life. So, Поэтому but I had a very я deep видела relational жизнь их connection родителей в with центре feeling that, на истинном oh, отце. true father is my father, right? So that obviously transferred to true mother, but still true mother was distant, like it was just true Давайте mother as потихоньку the part переходить of true к father. истинной маме. So I didn't have, you know, У меня that не было much focus on true mother and who особого she is фокуса на until том, кто actually такая I истинная had мать. an email that went around, which presented a testimony of true mother sharing to some VIPs, and this was sent by Reverend Jenkins from America. And this До message really touched me for тестимонии some истинной reason, мамы, and I started with that curiosity направленной of true лидером, mother, на который был which was that he really, преподобный in her Дже. message, when someone asked her, one of the VIPs asked her, how do you do what you do? Like, you know, how Она do you спрашивала, be что true вы mother делаете, что вы and будете делать, the как вы mother of the будете делать. universe? And she, in a way, surprised everyone in the room because she was so deep with her answer, to the point that everyone was even moved to tears. And in a way, she was just expressing that, you know, she feels she had to take this calling. На этой встрече она Because she wanted to liberate our Heavenly Parent's heart. She wanted to even liberate True Father's heart. And the only person that she could see that had such a deep heart, you know, other than her and that time, like that she saw towards a True Heavenly Parent, was actually True Father, and his heart to want to liberate Heavenly Parent. И на этой встрече она очень много говорила о том, как сильно она хочет освободить истинных родителей и небесного родителя. Painful heart, and that's why she put herself in that position to answer the call. So I really felt, и о том, что нас ставит в позицию, в которой мы должны ответить на зов. Really loves true Heavenly Parent. Like I could feel a very deep love for Heavenly Parent, which really touched me actually. So that И мне удалось почувствовать то, как очень глубоко любовь истинного родителя, в буквальном смысле, небесного родителя, в буквальном смысле то, как он прикасался ко мне. To come to understand her, and I think it's only now, unfortunately, you know, I'm in a way regretful to say that it's only now, perhaps, that we're coming. Но только сейчас я начинаю понимать, кто истинная мама на самом деле. This is not just her as a human, just her as human, but actually the essence of Heavenly Parent and the mother side. Также сущность небесного родителя. So I came to feel this very strongly, and I think we are now in that time, but I believe we're still learning. So what I will be sharing in today's о чем я поделюсь сегодня во время сессии? What I feel was asked of me of the lecture, which was to share about who's true mother as the only. О том, кто такая истинная мама, как единая дочь, родословно истинной мамы и подготовка к семье, сердце истинной матери, ее слова. Наши отношения и сердце в понимании истинной матери. И также слова истинной мамы.
you know, myself, like how I'm trying to, yeah, connect with True Mother, how Как I мне understand her. So I'll пытаться start объединить first with, again, с the истинной матерью. introduction that was presented in the Champumuran lectures by the В Korean введении в professors, Чампумурон just to kind of give an, you know, the overview of what we'll be sharing on. So in revealing the truth of the providence, True Mother explains that the key words are only begotten daughter. It в is important for раскрытии us to approach истины, the в word of проведении providence from the истина perspective of the мама Chogyal моя era. Until now, we have understood heaven's объясняет providence ключевые simply from слова Jesus, the only begotten Son, the Messiah единородная at the second coming. дочерь. From now on, let us study the Это word of очень providence from the perspective важно of для True нас Mother, the only понять, begotten daughter. When понимать approaching the only begotten слово daughter at the first в coming, проведении who is the central pillar of heaven's providence, we can understand the word and the в providence перспективе from a higher эры level. Чонэгук. What is the greatest wisdom До of сих doing пор our Chanukul мы era? It is понимали understanding the word and the небесное providence from the провидение perspective основано of True Mother, на the Иисусе, only begotten daughter, единородном who is the Сыне central Бога и pillar for the Мессии completion of второго providence. пришествия. Но So с this этого just момента gives давайте an также overview and изучать the fact that Слово this и point of провидение the с only begotten перспективы daughter has been истинной a Матери, very единородной Божьей central Dочери. point Когда that True Mother has had to reveal in order to мы find обращаемся complete providence. It's something к that will come to истинным, be к important единой Божьей now, Дочери, как probably in time, первого пришествия, and that's why we haven't been able to то really see the completion of the providence. This is just again kind of like a review. She mentions actually that the Christian foundation has been to prepare the foundation for the only begotten daughter. Христианское основание было основанием подготовки к единой дочери. Без христианского основания, да, христианское основание было также и основанием для возвращения Христа. Но это было важно, что было важно, это была подготовка к брачному первоагнцу. Он должен был быть сделан еще во времена Иисуса. После падения Адама и Евы было 4000 лет подготовки к приходу Мессии, единородного Сына Бога, Иисуса. Но провал на уровне семьи уничтожил основание Бога, которое было у Бога. И как результат, Иисус обещал, что Он вернется снова для того, чтобы выполнить свою миссию и осуществить брачный пир Агнца, для того, чтобы встретить единородную дочерь, и они смогли стать истинными родителями. Это было первое, что я хотел сказать. После того, как после Иисуса наша история стала историей подготовки Бога для того, чтобы Он отправил нам единородную дочь. Right, when it came to the Reformation, where the preparation now for the Messiah, right, 400 years later is maybe some time when the Messiah could come. Период подготовки к приходу Мессии начался после реформации Мартина Лютера. Он начал реформацию в 1517 году, и она продлилась 400 лет. И Джон Кальвин завершил период подготовки в 1941 году. Actually, I didn't recognize. We always talk about it on the level of preparation for True Father. But when I saw, да, мы уже говорили об этом на уровне подготовки к приходу истинного Отца. To learn about that and also to see that really also there was a strong preparation for
the only begotten daughter. Нам So I нужно want to also лучше share исследовать, разобраться в том, какой when была how the подготовка first к приходу proclamation, единородной it дочери actually Бога. was, or when she first started using the only begotten daughter and presenting it more regularly. That actually Когда happened вообще in мы впервые June начали говорить о единородной дочери Бога? 2014. And this was a message she gave after В coming back 2014 from году Истинная Мать visiting выступила с a house in посланием. Switzerland. And it was actually after her 3-year devotion that she did, attending to True Father's gravesite, right, where she was able to completely, О том, что она speak to True посвятит Father, basically attend себя тому, that чтобы завершить devotion for 3 миссию years. Истинного Отца. So then from there, she came back, and this is what she shared. It's actually the first time she kind of gave that clear sharing about the only begotten daughter. And she says, Это то, чем came to the она conclusion that I поделилась had с completely нами renewed о and том, как reinforced единородная what I дочь had laid Бога. out in my mind. If Adam and Eve had not fallen, the true parents would have emerged at that time centered on God. There was something that the omniscient and omnipotent God had to achieve. Yet this did not come to Я pass. пришла к because of заключению, mankind's что mistake. до того, как I'm sure you all know of this historical course through что the если Bible бы and Адам и through the Ева Word. не пали, True истинные parents are what родители heaven and humankind have desired and hoped for to this day. появились Of бы course, the Pyeonghwa центром and на Jongseonggyeong Боге. reform centered on the Word is important. Это было However, то, the как source is true parents. Heaven and the earth вечный throughout the и years всемогущий Бог restore for было то, mankind. чего вечный и God всемогущий Бог carried хотел out the достичь. providence of restoration Но through из-за того, integrity, из-за using the ошибки Israelites for человечества, 4,000 years and я, restored a но lineage не until смог, Babylon's но fall. этого не было The существовало birth из-за of ошибки Jesus человечества. Christ, Я God's я only уверена, begotten Son, что achieved that. Would heaven курс, которым шла only create His история only в begotten Библии, Son? God also created я His уверен, что only это именно begotten daughter. то. So this was at the first time, yeah. Я And уверен, что вы this все came знаете after курс actually 3 истории years of dedication Библии. to True Father, and also realizing, through her sharing, which I'm going to give clearly later, Истинные родители sharing in oneness with True Father, with это heavenly то, parents, что encouraging небеса и as True человечество Father's thoughts, True Father's ждало thoughts, дольше her всего, thoughts, and и it really на что shows у for них me была that надежда she was до thinking also how can сегодняшнего we дня. be able to share who Конечно, she is Махва Джон и in a way Сон that also Гён we can really come to были understand. оформлены. And then even in May of the same year, 2014, she says, "The only begotten Son whom God could love had appeared for the first Единородный time сын, before." которого What do you Бог think our heavenly любил, parents' heart would have been появился like when he had to send his only son to впервые heaven? Heaven после wanted to educate and грехопадения. embrace all humanity. Что вы думаете People living in о ignorance. He wanted to сердце do so небесного through родителя? the Messiah. When that Каким оно happened, было, когда imagine он God's heart would have been отправил like. своего Yet the сына на providence небеса? had to continue. Heaven's providence cannot work, Небеса however, with хотели God's only begotten Son alone. Did you know that учить the 6,000 и year наставлять redemption history человечество. was also Люди concerned живут with в finding and raising невежестве. God's only daughter? Он God хотел, did this even during чтобы Jesus' time. небесное родословие However, it did not bear распространилось fruit. через Мессию. History remembers God's only Son Но когда этого не as произошло, God's only только daughter. подумайте о том, Isn't the каким providence of было Christianity one in сердце search of a Бога, bride? как Providence was also concerned looking for God's only daughter. каким было We сердце know Бога. about true father, but not about true mother. So we'll come to see after if you go Но now провидение and должно было продолжаться. Небеса, провидение words не of может, true mother from that time of небесное провидение 2014, не могло работать. 2014, we'll see that Как it's a бы series of lectures now that really до тех starts пор, пока showing and единородный explaining сын the only был begotten один. daughter. Вы знаете, And что it's not the first time she 60-летняя mentioned it, but история it's now where проведения, she somehow is pushed, like история sharing it проведения more. была основана на Maybe the поиске foundation was set и for us to взращивании start to be able to share that. But one thing единородной I дочери did really Бога. feel when reading this again, Бог speaking to Stephen in preparation for this lecture, is this пытался point. сделать We know это во about времена true Иисуса, father, but not но about true mother. этого так и не And удалось the достичь. reality that, throughout История history, вспоминает we've only been talking about the only begotten Son. But when we also, Бога we come to только understand about только the Божьего Bible, we Сына, come to understand но that не God, Божью we as дочь. human beings were both man and woman. And we come to Неужели see проведение that our heavenly parent really христианства remembers that. Then definitely
you know, the aspect of А, the only begotten Единственный, кто daughter, ищет the feminine side of God being revealed, невесту. you know, on earth through А, someone is Провидение something тоже maybe new in concept, like we know основано yes на today, поиске but единородной really, дочери. yeah, throughout Вы знаете history, о God истинном отце, но не об истинной матери. because throughout the history has just focused more on the male orientated version of История была больше who is God. So централизована something на that we мужчине, need to но не о reflect on женщине. and try and understand even this proclamation of the only begotten daughter from that perspective. Like it's something even God has been longing for. Давайте Perhaps, you know, теперь the preparation of the foundation to do посмотрим that. больше с точки зрения подготовки к So приходу I also истинной feel this is матери. something we need to reflect on. То, So о чем that's нам just нужно some words поразмышлять. I wanted to put forward that she has shared about and proclaimed, you know, that there must be the only begotten daughter. Давайте начнем с того, чем сама истинная мать делилась и что объявляла. So this is where she then also goes in many times of her speech, she goes into some sharing about that preparation. And it's not in подготовке. everything, you have to catch it, right? It's not in everything, but recently I feel like she does bring a lot of the background of her life as well, not just Она несколько раз выделяла это и пронесла это через всю жизнь. And one of the preparations is, of course, одной из таких подготовок, конечно же, была семья. И семья и родословие. Она отмечала, что у нее в роду 3 поколения были только дочки. Бабушка Чон Вон Мо, мама Хон Суне, которую мы знаем как Демоним. И это было очень хорошее окружение, очень хорошая подготовка. Хон Суне, Демоним и я были единственными дочерьми в 3 поколениях. Отец однажды сказал, что женщина становится, что для женщины стать, что женщина станет матерью Вселенной. Она придет из семьи, в которой будет только одна дочь. Quotes directly from the Champa Moran lectures of the 7 lectures, the 3rd lecture that was presented regarding True Mother and the preparations of True Mother. So I'll go into this in a bit more, just reading it, but also giving my comments related to that. Вообще это из курса, состоящего из 7 лекций, но это только одна лекция и мои комментарии к ней. Рождение и пришествие и первое пришествие единородной дочери Бога. Истинная мать говорила, что величайшим она обозначала, что люди, живущие в Пхеньяне, But the fact is that grandmother Cho Won Mo was also very important and forward-thinking person. Heaven had to give birth to the only begotten daughter of God on the foundation of Christianity. Небеса дали рождение единородной дочери Бога на основе основания христианства. В истории христианства Кореи, история христиан Кореи была короткой, но здесь было много духовно открытых людей. Христиане христиане всего мира, христиане по всему миру верят, что он вернется на облаках. Но однажды, ранее одна духовно открытая группа верила, что Мессия вернется во плоти.
они получили откровение, что реализация проведения будет проведена в Пхеньяне. Я была рождена на этом основании как единородная дочь Бога. Я была рождена дочерью Бога. Missionaries came to the nation, and then that's how Christianity spread. But in this case, it was Koreans themselves who were able to understand about Christianity through their expeditions in China and different areas around Asia at that time, and then they brought it back to Korea, which was that time predominantly Buddhist and Confucianism. So in some sense, there was like on their own level, Christianity was. В некотором смысле уровень христианства был более высокий, чем был более высок в Корее. Потому что большинство христианских духовных групп, оно думало, что Иисус, Он вернется на облаках. Но здесь люди верили, что Господь вернется на земле. So Tremother then goes. I'll just keep going. Tremother's biography speaks. Биография Семьи Матери говорит нам, что о бабушке Чон Вон Мо довольно подробно, как о фигуре послевоенной Кореи, которая была очень посвященной и активной женщиной, что было очень редким в те дни. И даже больше была очень посвященной христианкой. Бабушка Чо дала рождение дочери Хонсун Демоним, что означает «великая мать». Бабушка Чо стояла против культуры тех времен. Она учила Хонсун Демоним фокусироваться на истинной вере, направляя ее практиковать посвященную жизнью христианской вере. Но неотложно следуя наставлениям бабушки Чо, когда она была еще юной девушкой, Хонсуне Демоним, она начала свой тур свидетельствования евангелистом Хван Кукджу. И во время этого путешествия, свидетельствования, они прошли 1000 ли, 400 километров. И это очень уникальный случай. Бабушка Чо всем сердцем соглашалась. Когда Хонсуне Демоним возвращалась домой, бабушка Чо говорила: «Я слышала, что здесь, в церкви Чолсаня, где был министр, бабушка Ким Сондо получила откровение, и что эта церковь наполнена благодатью. Ты должна пойти и посетить ее». Как бы там ни было, вначале Хонсуне Демоним не хотела идти, видя, что Демоним... Мы не должны говорить, что во время до и после она присоединилась к нашей церкви. Но в момент, когда она была рождена, истинная мама знала волю
и волю истинного родителя, и жила согласно с ней. Глядя на ее историю ее семьи, мы можем увидеть, что семья истинной мамы вела жизнь, посвященную традиции посвященности веры. Он Демоним вышел замуж за Хан Шпон Дебоним в марте, 5 марта 1934 года. Эта свадьба была в церкви, в новой церкви Иисуса. Дебоним сыграл центральную роль в установлении новой церкви Иисуса, и преподобный Ли Хобин провел их помолвку в 1934. Но Демоним не следовала за Дебоним. Она не говорила об этом, не говорила о семейной жизни. Вместо этого она продолжала жить отдельно от мужа со своей бабушкой, в своем родительском доме со своей бабушкой Чон Вон. Причина, почему она выбрала жизнь в вере превыше семьи, была потому, что она следовала за преподобным Дундо и преподобным Хэхабин, которые вели жизнь полное посвящение веры в церкви чрева, ожидая дней, когда вернется Господь. Как бы там ни было, Дебоним не осуждал выбор Демоним. Истинная мать часто говорит о том, что Мария не выполнила свою ответственность. Мы можем видеть, что Демоним и Дебоним жили в вере, которая была очень контрастна жизни Марии, которая провалила свою ответственность. Это было основание веры в семье для того, чтобы истинная мать была рождена. Истинная мать была рождена в традиции веры, которая продолжалась 3 поколения. Она также была рождена в семье, которая посвящала свою жизнь вере и получала откровения небес, которые говорили о том, что встрече с возвращением Господа. Многие откровения подтверждали это. Безукоризненно следуя немедленно после свадьбы Демоним получил откровение, что если она даст рождение сыну, он будет королем вселенной, и если она даст рождение дочери, она будет королевой вселенной. Как бы там ни было, несмотря на это откровение, у Демоним не было детей очень продолжительное время. Позже, когда она забеременела истинной матерью, она получила очень много откровений и множество различных снов и видений. Когда истинная мать была рождена, мать преподобного Хобин прямо
she will be прямо the bride of свидетельствовала Gabriel. о истинной матери, Demonim сказав, also она received будет these невестой небес. after receiving deep revelation Демоним from также God, I получила эти must raise откровения. Trumada in utmost После faith. получения данных This led her to откровений resolve, Демоним this is not my подумала, я child. должна вырастить I am истинную but a мать foster mother. в абсолютной вере. Entrusted to raise this child А, on behalf of heavenly а, parent. Это This is the позволило heart in which Demonim raised Trumada. As a ей result, понять, Trumada что grew этот in ребенок complete не мой foundation ребенок. of faith. А, So those points were directly from the lecture given Это были series моменты, которые были прямо из той самой and лекции about Trumada. And for me, об I истинной learned a маме. lot from that lecture when I even prepared for this presentation and even that time in Korea, because it does really go into detail about things that we never really thought of. Это We было just thought не of супер Trumada's birth подробно. in 1943, and then some preparation for when now she met True Father, and that's probably now where we see a little bit of Trumada. But there was a whole Теперь мы немного знаем об истинной матери. for True Father, we see it, right? We see in his autobiography, we were able to see a lot about his preparation in his family И о life, том, какой была подготовка also with the к parents, and появлению истинной his матери. kind of personality as a child, and how he eventually came to get the calling, to do his mission. Давайте немного поговорим о том, Trumada как didn't, and она вообще Trumada пришла listened, к where такому, a lot как more was given. пришла, So I do готовилась к призыву feel небес. that it's something we need to refer to more so when we think of Trumada, and the fact that there was a big preparation also for her to come into the world, which is very similar also in terms of the foundation of faith that was needed that happened also in the time of Jesus. So it really, these things are very unconventional in a way, but they were based on faith that a lot of our Trumada's family, especially Demonim and her grandmother, were able to kind of connect to, and that's where they came to prepare the environment for Trumada. So I want to now share, now based on Сейчас я her хочу calling and understanding поделиться о her том, calling, как which I think is also an important point to recognize, истинная мать была призвана и Jesus поняла свою миссию eventually also единородной came to дочери. recognize himself as God's son directly, right? Even he didn't need to be taught, he knew. So it's something that Trumada has also expressed. She says, I was born on that Истинная foundation. мама говорила, я была рождена на основании единородной дочери Бога. Я была рождена Божьей дочерью. Она, истинная мать, обозначала, что с рождения она прямо она была с небесным родителем и росла, думая, мои родители не Демоним и Дебуним, которые сейчас здесь. Мой родитель и Бог, и небесный родитель. Это то, почему истинная мать росла и думала. Пока росла, думала. Я пройду тем путем, который желает небесный родитель. Recognizing who she is as a heavenly parent's daughter. She also has mentioned that she Она также обозначала, recognize her calling to her mission. Что она понимала, какая ей предстоит миссия. Я прожила поразительную жизнь в вере еще с тех времен, когда была юна. У меня была мечта, которую я сохранила в сердце. Этой мечтой было освободить Бога, который... Я приняла отца Муна как единородного сына, которого так ждал небесный родитель. Это было то, к чему призывал меня Бог. Стать небесной невестой и матерью всего его вселенной. Я знал, что это мой путь, что мой путь будет невообразимо тяжел. Но я пообещала, что я буду жить для Бога и полностью выполню свою миссию по спасению мира. Then she doesn't know when this time can come where we can truly liberate
Heavenly Parent. Но она So I think не we знала, see not когда only она in сможет это God, делать и she когда она asked сможет some of по-настоящему the освободить people Бога. when she gave a speech one time, how old are you? And I think she said they were saying 21 or 19. And she said, imagine, right, at your age now being asked to marry someone 20 years older than you, right, which is actually what happened И with True Mother and True Father. It wasn't easy. It wouldn't have been для easy. нее не было But she knew легким that she had to answer this получать question. благословение She с said that this истинным person, Отцом. if she И didn't do просто it now, представьте, right, что there would be a long небеса period говорят until, вам God выйти cannot замуж за fulfill, кого-то, кто на his, 20 лет старше вас. his kingdom, right? Or her, she couldn't fulfill her Это не было responsibility. простой So she задачей. really came to recognize this very seriously and took it on board. Ответственность, She mentions, которую when I was взяла 16 years истинная old, мать, I когда received God's sermon. когда мне было 16 And he лет, я said, you получил, immediately make a decision. ко мне If I пришел do Божий not do призыв this, немедленно принять решение. Если я не сделаю этого, потенциальная история восстановления будет полна горькой боли и не завершится. Поэтому поэтому я решила завершить ее успехом. Когда я родилась, Сатана пытался убить меня, говоря, из-за того, что ты была рождена, я умру и я умру, поэтому я должен убить тебя. Сатана очень сильно переживал о том, кто я, кем я была. Из-за того, что он знал это, и что это будет не будет чем-то хорошим для его жизни, если я буду жива. Поэтому он пытался убить меня. Поэтому, когда я встретила отца, и время свадьбы пришло, я уже понимала провидение. Неважно, как тяжело и как сложно и тяжело будет. Я была посвящена разрешить все в своем поколении. В конце, если я провалю то, что должна выполнить, отец тоже не сможет выполнить это. Это была работа не только истинного отца. Мать существенная ответственность за рождение ребенка несет мать. Истинные родители появились на земле, но вы должны понимать, как тяжело это было для них, каким тяжелым было их пришествие. Да, истинным родителям, не только кому-то одному из них, истинному отцу или истинной матери, им обоим необходимо понимать их свою миссию. Истинным родителям было необходимо восстановить родословие Бога. Сердце истинной матери. Как истинная мать и единородная дочь Бога, которая прошла через экстремальные трудности, экстремально дикие трудности, по курсу завершения проведения, я чувствую невероятную скорбь и раскаяние в лице, в сердце перед небесным родителем. С отчаянным сердцем я не отдыхала ни дня.
With a desperate heart, I did not rest for a day, pushing beyond my physical limitations in order that heavenly Выходя за parents рамки should have своих comfort. So she's физических still ограничений и she's в still feeling sorry that still we haven't been able to realize this, and Heavenly Parent is still waiting, but she's so desperate to make sure she can complete it and not allow Heavenly Parent to и walk. понимая, что So истинно, those were a что series Небесный of Родитель не words. может I ждать. know there were a lot of words, and you know, maybe I should have prepared Сердце истинной матери и ее слова but the с words точки I think зрения, really important с ее собственной to точки back and зрения. try and understand. And as I said, they're connecting directly to what has been presented as the official content towards China Раскрывая about True Mother, and I really felt с точки зрения истины, открытой ей самой. express also the background that was there for True Mother to also be in the position that she is, and she calls herself as the only begotten daughter. There was a preparation that we need to, I feel, До того, understand. как истинная мать начала So now I называть will себя go единородной дочерью Богу, было into много also sharing подготовки. about what True Mother has shared about the only begotten И daughter. то, что я хочу поделиться, это то, что истинная мать говорит о So I won't go единородной into дочери Бога. detail too much about this, but I just wanted to Я буду не express очень подробно говорить об этом, a little bit of what True Mother has shared. но немного из того, что об этом говорит истинная мать, немногим из того, что говорит One мать, я thing поделюсь. that I think she's really expressed is that this has been a very important point to recognizing or setting things straight, which was something that should have been done a while ago, right, in the time of the Holy Wedding, but unfortunately didn't get presented. So she says, after our Holy Wedding in 1960, I had to button the first button well. Мне but пришлось didn't work хорошенько out that way. It took пристегнуть 50 years to первую unbutton things on the пуговицу. first button. The 50 years it took to После unbutton the confidence that Святого buttoned up Благосочетания в the wrong way 1960 and buttoning году up the right way from the start was a time of waiting мне patiently. пришлось The work хорошенько of застегнуть rebuttoning the first button correctly began with the proclamation of the only begotten daughter. So this point of her proclaiming herself as the only begotten daughter was something that should have been done a long time ago, which would have maybe paved the way to Мне пришлось хорошенько fulfill застегнуть. faster. However, it didn't happen. Слишком сложно. And she has said that rather than me, it should have been my spouse. По возвышению единородной said дочери this. Бога. However, since that didn't happen, the 53-year history of the Unification Church can be viewed as a wilderness period. During this time, we could only put tents up. She said, if the wedding feast of the Lamb had been Если held in бы 1960 with the full support of the Christian Foundation, we would now live праздничный in a пир peaceful Агнца world. был It is a great pity that осуществлен if from the beginning we could have explained the осуществлен в essence of Jesus, 1960-м, who был promised to come again, полностью the country поддержан would not have been able to go христианским on with основанием, Christian church unity. мы сейчас So бы you мы come to жили see that в actually совершенно during мирном that time, мире. if the Christians И would recognize that actually their whole preparation was to meet the only begotten daughter, the way of realizing or accepting и человечество true parents с would be very different. Because it's not посвященному saying Богу that they're и replacing небесному, that true father как was небесному replacing родителю на Jesus, земле. right? In a way, it's Но так как saying этого the не father is случилось, coming истинные to bring родители now не finally what имели Jesus was meant to такой fulfill with Jesus, возможности to realize the и marriage feast of шли the Lamb, to очень bring about the диким only путем begotten в daughter. течение 53 лет. So, because of time, I won't go into all of the words. There are a lot more that I wanted to present, but I just want to finish with, I feel, our attitude and heart in understanding True Mother. This is actually from one of the Наше понимание, наше отношение к сердцу и сердце в эру Чонгук. Жизнь, посвященная истинным родителям. It's actually our attendance, the fact that true parents are physically here. It's now that we should be completely attending and understanding true parents. До тех пор, пока истинные родители все еще на земле, мы должны полностью посвящать себя им, нашу жизнь. But unfortunately, we were too focused on the scripture to decide if Jesus is right or wrong. So this point, unfortunately, led us to, eventually miss the point, right? Miss who Jesus was. Now we see it 2,500 years later, but imagine, right? We don't want to do the same for this time where we Мы не должны
делать, повторять ситуацию, которую еще Иисус описывал, когда мы больше посвящены Писанию, а не Богу и истинным родителям. True mother's heart, when she proclaimed the only begotten daughter, was not to proclaim herself up high and say, okay, I'm the only one now, everyone listen to me. But she made such devotion in Сердце истинной матери во время to провозглашения единого дочери Бога. Stand now on that foundation, being one with true Father, to now make this proclamation. So I think we all know перед этим объявлением провозглашением 3 года истинная мать было 3 года посвящения истинной матери. And this is what true mother did, you know. Это то, что делала истинная мать. We have to recognize, and true mother even shared to true father in August 17th, you know. И она делилась этим 17 августа 2012 года. В течение 40 дней после того, как ты возьмешься, я принесла тебе завтрак и ужин. Когда я скучала по тебе, это было множество раз, я приходила к Бон Янвон, в могиле истинного отца, и говорила с тобой. Через эти разговоры я думаю, мои мысли и твои мысли, я думаю, твои мысли стали моими мыслями, а мои мысли стали твоими. And Chongsong of the Switzerland Alps, right? That's where now she made that proclamation, and she said in 2014. И в 2014 году истинная мать объявила, неужели Бог создал только единородного сына? Он также создал и дочь. One thing also I want to share is that when she had, after True Father's Songwa, actually she did share this point as the only begotten daughter, but not to everyone. She shared it first with her closest people, which were her children, right? And unfortunately, they couldn't understand that. In fact, that was one reason why, you know, they went on their own path. Но как те, кто были рядом с истинной матерью, отреагировали на это? Кто-то отнесся это с недоверием, кто-то отверг ее как единородную дочь, кто-то ушел от нее. Я не говорила ничего в течение последних, ничего больше в течение 5 лет. Даже если я знала все это, я был обо всем, я сохранила молчание. Я отличаюсь. So what we'll see is that what happened when she proclaimed herself as the only begotten daughter, actually she didn't gain anything from that. It's not like she got to a level where, you know, everything is okay. In fact, she lost a lot. But still she knew that she had to declare because it was. Неужели истинная мать не знала о реакции людей? Right? The only begotten daughter, a son, had now to meet the only begotten daughter and to complete now God's true lineage. So this point is something I wanted to also share. Because of time, I won't go into too much, but I just feel myself, I came to also recognize that more than anyone else, true mother loves true father. I don't feel. Но я знаю, что больше, чем кто-либо, истинного отца любит истинная мать. Even though there's some things coming out that true father didn't say, we have to recognize the position she has. И истинный отец говорил о том, что нам нужно понимать и признавать позицию, которую занимает истинная мать. И логически мы это понимаем.
we haven't come to understand that so deeply. Но как бы там ни было, мы не понимаем то, через что лично проходила истинная мать. У нас не было личных переживаний и отношений с истинной матерью. The time, right, that we're living in, and being able to recognize that True Mother actually has a very important role to play as the only begotten daughter in completing the providence. So I'm very sorry I couldn't maybe do everything in the timing that is given to me, but thank you. That's how I will be closing, and maybe in the question and answers we can talk more. Thank you. Хорошо, спасибо вам за то, что слушали, и теперь мы можем потихоньку перейти к вопросу. Спасибо тебе за большое за прекрасное выступление. Давай теперь взглянем на то, перед тем, как... A lot that you want to share, and I think there's really a lot to talk about, and I'm quite sad actually that we weren't able to go into details so much, but thank you so much for really bringing us through the whole process of kind of showing where the foundation is kind of laid, and the process of also True Mother's family background, and then her taking on a responsibility. And мы очень подробно узнали о подготовке, основании для прихода истинной матери, об основании в семье и о ее родословной, и о переживаниях истинной матери в то время, когда истинный отец покинул нас. Да, следующим пунктом в нашей сессии будет обсуждение по командам. Since we will have a group picture done today, maybe we can also use the group discussion really sneakily to get your Bloom shirt if you don't have it on yourself yet. Since we will take a small group picture for True Mother at the end of our session today. And also very important, after our group discussion, again, we will have a whole group sharing again. Really, okay, we won't have a group sharing. Very sorry, I got just the information in my ear that we will not have a group sharing. That's fine, but I think you have enough time to discuss in your groups for around 20 minutes about these questions that are on the screen. I think you can read them for yourself. I won't take any more time away from you. Let's start the breakout rooms, and I wish you happy discussing. Thank you so much. Bye. Morty. Okay, and the recording is back on. So I was just saying to the fellow participants that I'll wait for the number to increase, but in that Я жду, пока число участников снова увеличится. Accordingly, that would be fantastic. And the breakout rooms will close in about a minute or so. So I will wait for that point in time. But if not, you can grab Жду, пока все комнаты для обсуждений закроются. A little bit on the nicer side. Just elevate that glass of water, or however you say it. Okay, amazing stuff. Welcome back, everyone. We are Всем привет обратно. Приветствую всех снова здесь. If you just bear with us just for a few more moments, and that would be fantastic. Thank you very much. Okay, so I can see that the number is increasing. Я вижу, что количество участников увеличилось. Увеличивается. Oh, and it's increasing. Okay, fantastic. До сих пор увеличивается. Alrighty, I think everyone has joined, so we are good to go. Теперь я думаю, что все зашли обратно. Спасибо вам большое за возвращение назад. Я надеюсь, вам понравилось обсуждение. Если вам нужно больше времени на обсуждение, вы можете посреди недели устроить обсуждение со своей командой. Да, сейчас перейдем к сессии вопросов-ответов. У вас есть ссылка на вопросы.
So yes, I will по которой вы invite можете Mika back отправить to свои the вопросы. stage or the screen, let's say. So in the meantime, when she's just coming up, maybe we can have a warm round of applause, virtual or real. Thank you, Mika, and thank you, everybody. Okay, there. Спасибо, Мика, и спасибо Thank you всем. again. Thank you. No problem. So yes, I will write down the question in the Zoom chat, and Я буду также read it out to you. отправлять So вопросы the в first чате question Zoom. we have is such. Why did True Father Почему understood? истинный отец понимал, Yeah, why did True что Father understand that he had to raise True Mother to his level? She started by bowing, standing up to her father, being quiet. что взрастить истинную мать до его уровня, когда она начала... Okay. All right. Yes. Thank you. And Почему wow, this отец question. понимал, что... Yes, that's something I think that has come up. Почему since раньше since Mother actually истинная mentioned мать как будто стояла за его спиной и вела себя так тихо. didn't necessarily get taught who she is, right? She mentioned that she got, I mean, she got taught by God directly, by Heavenly Parent. And she Она already обозначала, had that что understanding even before meeting то, что она True делает, она Father. However, True Father ее has прямо направлял shared Бог на that это. he had to raise True Mother. The way I see it, I may not have Путь, который я I'm вижу, going now by my feeling towards this question. но это то, как я сама думаю. There are parts of, like True Mother definitely learned from True Father in terms of to become a wife, right? I don't even know. То это то, как истинная мать поняла и чему, как ее научил истинный отец тому, какой женой ей нужно быть. Но я все еще учусь. True Mother could now learn and understand from True Father, which she wouldn't have been able to do without True Father, right? That relationship of husband and wife, I feel, is a very necessary course. Я думаю, то, что сейчас истинная мать делает, это то, что она должна делать как жена истинного отца. As the only begotten daughter, she knew that before True Father. But why did True Father understand that he had to raise True Mother? I don't completely, I feel more in the sense that he had his role as now coming to now meet. Но мне больше кажется, что у истинного отца был свой путь. So he understood that role, and that was И он понимал этот путь. also by Heavenly Parent to be ready now to meet the only begotten daughter. So in some sense, Путь того, как он должен был встретить истинную мать, как единородную Бога. But perhaps maybe the understanding, or maybe he didn't, I don't know. Again, this is just I feel it's just what True Mother has shared, is that he also maybe should have realized her position as the only begotten daughter, you know, without and being able to even proclaim it. She mentioned that herself, even in that time. If it was proclaimed in that time, there would have been could have been a different reaction, especially also. Но у истинного отца не было возможности и времени на то, чтобы провозгласить единородную дочь Бога. And maybe there was, some maybe not complete understanding of each other's role, True Mother's role specifically from True Father at that time. That's how I understand it now, also being given. Ну, это как я сейчас это понимаю. So I don't know if that, I don't feel I can answer it fully, but it's just my experience also with maybe this, trying to understand this point as well. Thank you. Я в этом полностью не уверен, но это то, как я вижу. That was a very well-versed answer. Better than I could have given anyways. You're much appreciated for that. Our next question is, do you know why it was... Следующий вопрос. Вы знаете, почему было... You mentioned it on your slide. Почему было не так необходимо, чтобы в 3 поколениях только дочки во время приготовления к появлению истинной матери? And I feel there is more to it, but what I do understand is the necessity of the lineage of a
in preparation for now bringing in the Heavenly Mother, right? The side of Heavenly Mother. Ну, как я понимаю, вот это приготовление в родословное, оно было для того, чтобы выразить и показать сторону Небесной Родители как Небесной Матери. Heavenly Parent, without anything else. Like there's a purity aspect there, right? Their focus was в максимально чистом аспекте. I think this point of 3 generations of such a lineage, like Я думаю, этот момент в 3 поколениях, to then now allowing for Heavenly Parent's daughter to be born, right? And that will be now the representation of Heavenly Parent. So personally, I see it as в 3 поколениях он выражает это. purification that И отражает очищение родословия также. completely focused on God. Так как все 3 поколения были полностью сфокусированы на Боге. Which I'm sorry I can't fully answer, but Но, к сожалению, полностью на этот вопрос ответить не могу. from what I understand from the lectures. I see. Okay, no problem. Thank you for that. So you may have covered this actually in your lecture talk, apologies. So the question is, did True Mother know from the beginning that she is the only begotten daughter? I'll just put that in there for now. Следующий вопрос. Истинная мать знала, что с самого начала, что она единородная дочь Бога? Я думаю, она знала, что отец, что Бог — это ее отец. Mentioning that in her memoir. But she keeps also saying she needed a time of preparation. Но она также, она знала, что ей необходимо определенное время для подготовки. Had to, prepare her. So she was in a way Она была на пути, like any child, right? You don't так же, как и каждый ребенок на пути. У нее были различные пути к этому, стадии на пути к этому. Она могла не осознавать свою позицию во время этих стадий. It's emphasized that Demonim and her grandmother made a very good preparation because actually. Но Демоним и ее бабушка создали очень хорошее основание и подготовки. They moved. Actually, they really restricted True Mother's life to just be very kind of pure. And и они действительно смогли взрастить мать очень чистой. So she needed to eventually recognize herself, and that's what I feel. So did True Mother know from the beginning, like from birth? I think there's not necessarily, because there was a growing period she needed. Я думаю, что для нее не было настолько важно, чтобы она с самого рождения знала, кто она. In that growing period, luckily, and because of Demonim, there was a lot of support. Так как благодаря поддержке Демоним она смогла подготовиться. But then again, now realizing her position is actually to fulfill God's complete mission, which is to become true mother, right? И выполнить миссию выполнить миссию становления матерью. У нас сегодня очень много вопросов. As you for your knowledge. So the question is, why did True Father not proclaim True Mother as the only begotten daughter? Was it connected to True Father's previous marriages in any way? How was the foundation ready now after True Father's passing? Any ideas into this one? Почему истинный отец не объявил истинную мать как единородную дочь? Это связано ли это с предыдущим браком в его пути? Как основание стало готовым после того, как истинный отец ушел? Entrance ceremony, right? But some things were not set. So everything was kind of okay. We had the ceremony, the events, and then in the last day after the victory celebration, True Mother called all the leaders to
в последний день после в последний день церемонии по завершению победы Chon Jong-un, sometimes Chon в Чонджонгуне. And then we were like kind of in a way like people might have thought everything was okay, but she came and it was just the leaders, regional president, Chon Ing-wen's, myself as president. Лидеры собрались там. And it was my first time actually to be called in this environment. И это было мой первый раз, когда я была вызвана на это собрание. I didn't get a chance to come to Korea for some time because У меня не было до этого такой возможности. time in April, the beginning, and I couldn't go. So it was my first time, and I remember feeling very nervous. Like Это был первый раз, я был очень I have нервный. to give a report. Like I was very nervous actually. But in the end, what Но в конце she did ask for some reports, but then she она just отчиталась перед нами. decided to talk. And you could tell, like actually, even when she was asking for reports, she was very, Вы можете something wasn't right actually. And можете сказать, что then что-то she сейчас не started так. talking. And in that message, И в этом послании expressing, you know, things that она поделилась, maybe work, things didn't go well. что тем, что многие вещи сейчас идут хорошо. Was like, I had to wait patiently. Yeah. Но мне нужно сейчас терпеливо ждать. And I couldn't say what И я делаю это одна. И я не могу сейчас сказать то, что нужно, то, что хочется сказать. Something maybe she wanted to say something. Может быть, она хотела сказать что-то. But perhaps maybe True Father didn't see it that way. That's anyway the impression I felt. But then she didn't react to that. She didn't say, okay, no, True Father, let me just... Многие люди говорят, что то, о чем она хочет сказать, оно противоречит тому, что отец говорил. Именно поэтому ей приходилось ждать. I felt like there was definitely a calling she needed to share, but she couldn't. And whether, I don't know the background story, I wasn't right. We don't know if the whole aspect there, but I feel like perhaps maybe True Father didn't see it that way in that time. And she had to just wait. Yeah. So, может быть, на тот момент истинный отец не знал, что ей делать, и поэтому он ей сказал ждать. Yeah, I feel like True Mother had her calling. True Father also had his calling. Я думаю, что у истинного отца и у истинной матери был призыв к действию. At that point, maybe True Father, as was presented before, was thinking he is the one leading, and True Mother is just there to kind of complete, with the marriage and becoming true parents. But in fact, I felt that True Mother is saying that there's a specific purpose also for her to finally complete. Even the voicing of her as the only begotten from True Father would have created a different, complete reaction than perhaps what we're receiving now, right? Or what we're reacting to now. Because as I think I presented, the whole history has been very male dominated. So it's not very easy to just accept that, even though it's logical. I think I saw one of the questions that God is man and masculine and feminine. It's logical, but we never kind of felt it. Like it wasn't very real. Even now, if you hear some of our parents, they're still saying Heavenly Father, right? It's not easy to just change that. История человечества была очень централизована на мужчинах, поэтому было не просто после того, как истинный отец пришел в духовный мир, было очень непросто начать проведение в центре на истинной матери. But what I appreciate of True Mother is she never reacted to it in a way to say, oh, I'm right, I'm better, or no, she actually played her role as the wife. Но истинная мать, она не реагировала на критику, не реагировала на какие-то замечания со стороны, не начинала возмущаться, что она лучше знает, что делать. Она просто выполняла свою отведенную ей роль. Was it connected to True Mother's previous marriage? Well, this point, но было ли это связано, положение истинной матери тяжелое связано с предыдущим браком истинного отца? Personally, I haven't got a full answer to that. And we've just accepted it as a path True Father went. Whether was it a mistake? Did he not know? I think it's still Я думаю, это все еще не отвеченный этот вопрос. And I don't feel I have
I can answer that yet. I don't И feel я I не don't могу feel пока на true него mothers ответить. also never presented it like that, like, oh, Истинная мать because relationship. ничего не I говорила об haven't этом. heard that. I don't know if I have everything, but I haven't heard that, and I feel like I don't necessarily think it's directly connected to that. Но я думаю, что это на самом деле не так сильно связано. What True Mother knew, True Father didn't know. Yeah, I do feel that because I feel there was a specific course True Mother had. There was a specific course True Father had. Мне кажется, что сейчас истинная мама понимает и знает больше, чем истинный отец понимал и знал. My father can't teach me, and vice versa, right? So I see that also with true parents, meaning there are certain things True Father can't completely know, right, of True Mother's course, unless True Mother shares it, right? So, of course, I feel that that was something that, yeah, True Father and True, like they had that specific course that they needed to take, and I feel. Истинный отец, он раньше знал полностью то, каким путем, каким курсом должна идти истинная мать. Но я чувствую, что того, что происходит сейчас, он Just what True Father, he voiced a lot of things, right? And we accepted that. So I feel it's the same process now with True Mother. She has that right because she's also directly, in a way, in the position to represent the women or the feminine or the mother side of God, which has been silent. Но сейчас истинная мать, она на позиции, в котором она представляет всех женщин на позиции матери. For me, it's helped me. And how was the foundation ready now after True Father's passing? To be honest, I don't think as I presented. Каким образом основание сейчас готово, стало готовым после того, как Истинный Отец пришел в духовный мир? That environment to be able to present that. So I feel that she didn't proclaim straight away because in a way the foundation wasn't ready. Я думаю, что Истинная Мать, она не провозглашала все сразу, именно потому что основание еще не было готово. Она знала, что ей необходимо для начала хотя бы одну нацию восстановить. И после этого она будет готова к тому, чтобы путешествовать по всему миру. In a way recognized in that position, which was a very necessary course to be on that world level. So True Mother, there's a big. Это было действительно важно для того, чтобы перейти на мировой уровень. And that's where she started really proclaiming, "I'm the only begotten daughter." И только после этого она начала активно провозглашать все. Accepting that, I think you've heard some speeches where she went to. Especially in Africa, actually. Я думаю, вы как слышали какие-то определенные слова об этом, особенно в Африке. I don't know so much about the Messiah, but I understand the only begotten daughter. So there was like some, spiritual environment was now ready to start receiving and accepting the only begotten. That was a very. И сейчас время, когда духовное основание, духовное окружение готово к тому, чтобы принять единородного Бога. Leaders of the world, even if they didn't understand fully the whole thing, but they did accept. They actually kind of accepted True Mother very somehow easily. So it's something that I think there was a foundation after she led. She made that foundation. She didn't say it straight away. Я думаю, что именно она создала основание для этого. Even completely to True Father, where she even said, "My thoughts are True Father's thoughts. True Father's thoughts are my thoughts." И она говорит о том, что ее мысли — это мысли истинного Отца, и мысли истинного Отца — это что мысли истинного Отца — это ее мысли, и ее мысли — это мысли истинного Отца. I must say, for that very in-depth question as well. So if everyone can join me in saying thank you very much and a round of applause, and also not only for your questions and answers, but also because of your talk earlier. Very, outstanding, I must say, from myself personally. So many good points. I need to watch that back. So thank you so much, Mika. I hope that we see you again. Большое спасибо, Мика. Yes, thank you so much. Also, I'm glad. И вам тоже большое спасибо. I've only been to Albania in the whole of Europe. И, к сожалению, я была в Европе только в Албании. But I saw some familiar faces here, and
really happy Думаю, to не be here. знаю большинство Yeah, лиц thank you. здесь Of course, сегодня. no problem. Thank you so much. So now I'm going Конечно, to большое тебе invite спасибо. Tim back onto the screen. Apologies for my background noise. It will minimize shortly. Okay, so yes, thank you, Tim. Yes, thank you to both Я передаю Michael слово Тиму. and Ilmi for that Q&A session. So, time is running, and now is the moment all of you have been waiting for. I know you've been И desperately сейчас waiting, момент, которого вы все ждали. and you're all kind of looking tired already, but I want to ask you to kind of stay with me for a few more minutes. И я хочу попросить вас остаться еще на пару минут. Have the grand moment of taking a group picture as the whole of foundations together. Мы собираемся сделать большое групповое фото всего семинара Foundations. I will go through a series of call to actions, which is going to be Abuji Omoni, where you're just going to have to smile really bright. Пожалуйста, кричите Абаджи Амани или просто улыбайтесь, показывайте сердечки. Then also Kamsa Hamnida, where you can just smile and wave. Вы можете также говорить Камса Хамнида или просто улыбаться и махать руками. And then if our photographer is ready, we can start. И если наш фотограф готов, Say, мы можем начать. Abuji, Абаджи, smile, Omoni. улыбаемся, Амани. Let's do San Hamnida. Нарахамнида. Let's do Kamsa Hamnida. Камса Хамнида. All right, can I get a thumbs up from our photographer? Is everything ready, or should we do again? One more time. Let's do it one more. One more time. Давайте повторим еще раз. Please stay with me. Пожалуйста, не разбегайтесь, оставайтесь с нами. Abuji, smile. И улыбаемся. Omoni. Амани. Okay, next one. Так, San следующий. Hamnida. Нарахамнида. Okay, let's go to Kamsa Hamnida. Нарахамнида. Okay, I think that's it. Thank you so much, guys, for Спасибо большое, ребят, a bit longer. за то, что остались немного дольше. I think she will be very happy. Just really quick. Это истинная матерь, она будет очень рада. Our usual translator, Marianne, is not able to, or wasn't able to come today, so Alexei jumped in, especially on a Да, today where сегодня не было штатного переводчика, поэтому Алексей переводил. Простите, пожалуйста, меня за ужасный перевод. Да, мне тут хлопают, но я извиняюсь. Thank you so much, Alexei. And I want to Спасибо give большое, more Алексей. shout-outs to all of you guys because I watched through a few of your homework videos throughout the week. Да, я посмотрел все видео с домашних заданий, but also very informative. So big. и это было очень информативно. Yeah, brought all of your heart into those videos. I heard some people here and there kind of complaining, doing a video as a homework is so difficult, but И многие писали, что делать видео очень And if you haven't seen yet, us as staff, we also created some videos here and there, and they will be posted throughout the next few days and or weeks. Some of them are already in the chat room if you want to have a bit of a некоторые видео уже в чате в WhatsApp. Share that a bit. Now we come to a very, very important announcement for next. Теперь у нас очень важный анонс сейчас будет. For our special gathering, we'll have next Saturday. Наше особое собрание. No, that's the homework. Нет, не это. No, not that one either. Не это. No, и не это. Вот это. That's the next session. Нет. Yes, exactly. Nice to see that. Foundation Christmas party. У Foundations будет рождественская тусовка в субботу 14 числа в 8 часов по центральноевропейскому времени. Many of you there, since we have lots of stuff prepared for you, lots of fun games, and I'm sure you will enjoy it. Now we can go back to the other slides that I was skipping before because I can. Теперь можем вернуться обратно к одному из предыдущих слайдов. Since Connor has some very important stuff to share to us about the team awards that are currently going on. Да, и это слайд о наградах командных. All right, hello everybody. Let's see. I'm going to take over the screen share.
I know it's a moment you've all been waiting for. Brief updates on all of our team awards thus far. It is not finalized yet, but this is in Да, progress. там Teams that have been doing really good job being active in the WhatsApp chat and on the website. первая у Guys нас are really moving on номинация — to, это create те, a good кто были environment for наиболее everyone in chat. активными в Currently WhatsApp. in the lead is И, Team 5. и команда номер Yeah, 5 Team 5. в этой номинации у нас This is лучшая. good. You guys were very active. I will say though, the one day you sent so many gifs and pictures and Они отправили так много всего, разных but I docked гифок. some points for that for being a little Spammy. but otherwise good job everybody. В любом случае, это Thus far, the team who has been most revived by the Holy Spirit. второе у нас Really amazing возрожденные Святым Духом. dreams and things they want to share. И в этой номинации у нас команда 1 и команда 10. You guys have both had members who've written their reflections and shared them on the website. И так много различных отзывов написали и переживаний. So please share them with everyone, submit them to the forum on the website. Пожалуйста, не забывайте писать это на сайте. This is from who we've been able to see. Идеальное посвящение. Следующая номинация. Attendance thus far. And this team is Team 7. Команда 7. Team 7. Everybody, if you're not Team 7, make sure to show up. Encourage your Кто-нибудь, если вы не в команде 7. And then the Hermione Grangers, the homework tryhards. Следующее у нас награда Гермионы Грейнджер за самую старательную домашнюю работу. In the lead are teams 2, 3, 4, 5, 7. Именно это у нас все команды, видимо. По крайней мере, команда 2, 3, 4, 5, 7 и 9. Может быть, это не все. So that was really great. And I really appreciate that. It was very fun to watch through. If you guys haven't seen it, I recommend everyone go check them out on the website. But teams 1, 6, 8, 10, 11, and 12, where are you at? Come on. Do more homework on the website. Но команды 1, 6, 8, 10, 11 вообще были. И, пожалуйста, Бог работает со всеми и продолжает. All right, thank you so much, Connor, for giving us a short input as to how the team awards are standing right now. I'm sure many of you are eager right now to give even 10% more. Домашняя работа. Напишите письмо из своей матери и отправьте его нам. Sounds even better. And in order to do so, you can already jump into your next homework task that Yavi and Wiki will tell you about. Hi, everyone. Good evening. Thank you, Mika, for the amazing heart and sharing with us. I think we could all learn a lot, and looked like you made everyone bloom. So we are very grateful you could be here today. And yeah, True Mother is amazing. Thank you for True Mother for being Снимается невероятно. Большое спасибо ей. Big round of applause for True Mother. Yeah. So what is the homework for today? Можете выразить свою благодарность ей. It is write a letter to your mother. So we will be collecting them. We'll send like a Google form. Мы соберем их. Post or upload. That's the right word. Upload your letter in there, or you can write it down, and we'll send it. We'll collect them. Maybe fix some English, and then collectively send them to everyone. I mean, to True Mother. И мы соберем их и отправим со всех вас и отправим их на матери. I know every year of foundations we have at some point this homework coming up, and it's always a nice. Да, на самом деле мы каждый Foundations организовываем это домашнее задание. True Mother really cares, and True Mother does know about foundations. There has been already. И истинная мама очень беспокоится об этом семинаре, очень заботится о нем и знает о нем. How many people? What kind of questions are coming up? So True Mother does know about us. And she's interested. Истинная мама знает о нас. So let's do our best to write a letter. Let's try to give ourselves a week to do it. I think by the end of next week we'll send everything to True Mother. Думаю, в конце следующей недели мы отправим. Another opportunity, but let's try to do it all collectively this week. Поэтому постарайтесь сделать это домашнее задание. Yes, thank you everyone. В установленные сроки. All right, thank you so much to both of you for
presenting this week's homework. I feel that we've really reached a milestone on our foundation's journey with today's session. I think, yeah, really we can share what our thoughts are together with Trumada. I still remember the first time I wrote a letter to Trumada. Я все еще помню, когда я первый раз написал письмо с Even more маме. interestingly, recently I found that letter again. It was really interesting to read. So maybe you can also keep that letter and look at it at a later point in your life. I think it would be really cute to kind of see how you're conversing with your mother in your current life period a bit later on. And yeah, talking about milestones and our current sessions, next session will be very interesting. since it's Следующая сессия the next будет, big step and builds up on everything that we've listened to so far. It's смотрите, about two parents' будет life, sessions that we will путь have about жизни that истинных родителей by no one else other с than 60-х по 2012 год. is a, I think, very good person to talk about this. Maybe David Hewish can Тот, up for that. кто будет рассказывать об этом, But очень anyways, хороший человек. Возможно, Дэвид Хьюиш знает его. and on our special Christmas party of foundations. Да, и также, да, как мы уже говорили, про нашу встречу на рождественскую встречу. And yeah, that's basically it. Thank you all so much for coming. I'm very sorry that we're 18 minutes Большое over спасибо time. за то, что We пришли. had an amazing time, and I'm looking forward to seeing you all next week. And I wish you a good Очень надеюсь увидеть вас всех на следующей неделе. Bye. Пока-пока. Okay. The real ones are left behind. The important people. Yes, you are important. I said it.